बोले गाई देखु देखो पोखरी पोखरी सब अच्छे रानी को पोखरी गाई देखु आड़ी राजबाटी किसी ना भूतिया किला भाई था पचा गाई देखु आम बर्तमान आड़ी राजबाटी भितर अच्छु गाई आम दिज बर्तमान देखु अच्छु आड़ी राजबाटी भितर बाबू कौन केमती फिल आस आड़ी राजबाटी केमती लुकटा आसला राजबाटी तो गाई प्रथम बाबू देखियो ना कौन यहाँ हूँ राज पैलेस जहाँ राज पैलेस माने राजप्रसाद घर कहते बहुत ऐतिहासिक किंवदंती जड़ित होगी आली राजा महाराजा सब थे आ बहुत किसी गाई सब मैंने किंवदंती लुचिकी रही आम तो आगु रिविल करते बट बबो जो फास्ट टाइम नहीं आसी बहुत थर मुझे कौन केमी लगे लाइक करा भूल ना चैनल सब्सक्राइब करा भूल गाई देखो मानपुर एमती ट्रावेल करसिलु आज पूरा ठंडा परिवेश पूरा मस्त बोले ना तीनटा कैमेरा पेश करा गोटे बैक फुटेज गोटे फ्रंट फुटेज गोटे इंस्टा 360 बापू को बहुत सारा लाइक गरम झाड़ पूरा गाई देखो इंस्टा 360 रे पूरा स्टिक सहित पूरा रेडी देखो आम थम्सअप पीलु पीवा सारी देखो नई अच्छे नई पकईया पड़ेगा गाई देखु आम बर्तमान मामू घर एरिया पूरा क्रॉस कलु देखो पूरा मझा मझी अच्छु देखो एपट रोचे आम भुणीपुर पोल एपट माने नई पास कले आम मानपुर गाँ पड़ो ये देखो बर्तमान गाई आम अच्छा आम मामू घर एरिया देखो बेबीजी मु दी जन आसु बेबीजी कौन केमी फिल आस पूरा मामू घर गाँ स्पर्श कल नुआ देखिल गाई देखु आम बर्तमान मामू घर गाँ को यात्रा करूँ देखो बाबू देखो फुटेज केमती आस काटू देख सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू द चैनल मॉडल सॉन्ग ओडिया ब्लॉग तो बर्तमान टाइम 8:57 मिनिट तो मुझे ब्लॉग शूट करुँगी तो गाई आपण बर्तमान आम चलु मोटर ब्लॉगिंग शूट करने बर्तमान आम दी जन बाहर चलु आम इंस्टा 360 कैमेरा और तार ट्राइपॉड माउंट वगैरह आसी सब जिन शूट करूँ केटीएम आज बहुत दिन पर आम जाऊँ गाई साइड जाए एक शेयर करा मॉडल सॉन्ग ओडिया को लाइक करें भूलें चैनल सब्सक्राइब करें भूलें गाइस देखो टाइम बर्तमान होगा 9:30 आम गाइस देखो मामू घर गाँ जाऊँ बर्तमान यहाँ देखो आम एंडोल पाखे अच्छु ये इंस्टा 360 कैमेरा बर्तमान गाइस रेकर्ड चलती आ बाबू कौन केमी लगुच पूरा मजा गाइस लगुच बहुत दिन पर गाइस बर्तमान मामू घर गाँ आसु देखो बहुत फुटेज गाइस देखा एपट देखो एंगल देखा कौ गाड़ी वगैरह सब जाऊँगी कौन कौन साइड रोड सब जिन गाइस देखा मॉडल समय गुड़ा सब्सक्राइब करें भूलें ना लाइक करें भूलें ना गाइस चलते रोड व्यू गाइस शेयर करिया गाडर बोले गाई देखु देखु बाबू सब देख पोखरी पोखरी सब अच्छे रानी को पोखरी देख क्या देखे एत बड़ हाँ डरियन तो ना डर मु अच्छी तो बैक फुटेज हो कौन आसुन देखो अच्छा गाई देखो ये हूँ गोटे गार्डनिंग हो भल से बागे रखा अच्छी ये देखो राजाराणी पोखरी बाबू कौन केमी लगुच अच्छा
ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛି? ୟା ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଆଳି ରାଜବାଟୀ କିଛି ନାହିଁ ଭୂତିଆ କିଲା ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସ ସିଆଡ଼େ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ବା ସିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ପୋଖରୀ ସେ ବାଟ ଏଠି କଣ କେତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନା ଗାଈ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛୁ ଆଳି ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ବାବୁ କ'ଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଆଳି ରାଜବାଟୀର କେମିତି ଲୁକ୍ଟା ଆସିଲା ରାଜବାଟୀ ତ ଗାଈ ପ୍ରଥମେ ବାବୁ ଦେଖିଥିବ ନା କ'ଣ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯାହାକୁ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଘର କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି ଆଳି ରାଜା ମହାରାଜା ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗାଈ ଏଠି ସବୁ ମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆମେ ତ ଆଗରୁ ରିଭିଲ୍ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ବବଜୀଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଗପ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଶୁଣିଥିବେ ବଟ୍ ଆମ ଏରିଆ ଆସିଲେ ଏଠି ରିଆଲିଟିର ସବୁ ଅଛି ଗରମର ଝାଳ ପୁରା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟା 360ରେ ପୁରା ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ପୁରା ରେଡି ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଫଟୋ ଉଠାଏ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇପଟୁ ଥାଉ ପଛେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳି ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଅଛୁ ଇନଷ୍ଟା 360 କ୍ୟାମେରା ଗାଈ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଚାଲ ଗାଈ ଆମେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କିଣିଲୁ ବାଟରେ ଫେରଫେରୁ ଏପଲ ପାର ପିଇଦେବା ନା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଇଲୁ ପିଇବା ସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନଈ ଅଛି ନଈରେ ଏମିତି ପକେଇବା ପଳେଇଗଲା ପୁରା କେତେ ଗୋଟେ ଟାକିନା ନେଇକି ପଡ଼ିଲା ଗାଈ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବୁଲି କରିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗାଈ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମ ମାନପୁର ଘର ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଜାଙ୍କର ସବୁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଈ ନଜାରା ପୁରା ମସ୍ତ ନଈ ପାଖ ଏରିଆ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଗାଈ ବହୁତ ଏପଟରେ ବହୁ କ'ଣ କେମିତି ନଈ ପଟ ଏରିଆ ଲାଗିଲା ସବୁ ନଈ ପାଖ ଏରିଆ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଆସେ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ବହୁତ ଏପଟରେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା 17 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ଗାଈ ରୋଷେଇବାସ କରି ଟିକେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘର ଗାଈ ରୋଷେଇ ହେବ ନା କ'ଣ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଥର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯିବା ବାଟରେ ଆଉ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବାଟରେ ଯାହା ଯାହା ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଗାଈ ଦେଖେଇବ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବାବୁଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାମୁଁ ଘର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶନ କରି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ମନ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ବୁଲିବାଲି ପୁରା ଥକା ପୁରା ମେଣ୍ଟିଗଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ ନା କ'ଣ ବାବୁ ରାଧେ ରାଧେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଯିବା ଆଜି ତ ବାଇକ୍ର ପୁରା ଟୁର୍ ହେଇଛି ବାବୁଜୀ ବାଇକ୍ ଟୁର୍ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମାନପୁର ଏରିଆ ପୁରା ଏରିଆ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାୱା ଖାଇ ଗାଈ ପୁରା ଗଲୁ ଆଉ ଖରା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ରହିକି ବାଟରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଇଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଏଇ ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଗାଁ ନଈ ଯୋଉ ଗାଁ ଏଇ ମାମୁଁ ଘର ସେଇଟା ବା ସେଇ ଗାଁ ସେଇ ଯୋଉ ଘର ଦେଖାଉ ନୀଳ କୋଠା ସେଇଟା ବା